teman-teman dari admin speaking partner di grup like that one. Okay, are you ready guys for studying this morning? Are you ready? Ready. Let's go guys. All right. Okay, I want to ask you first guys about the English of akan. Akan tuh bahasa Inggrisnya apa sih teman-teman? Akan. Will ya. Oke. Akan itu bahasa Inggrisnya adalah will. Nah, this one saya tulis di chat box ya. Oke, dimana kita akan belajar tentang kalimat yang ada kata will-nya hari ini ya. Nah, will itu akan, berarti untuk kejadian yang akan datang. Ini yang akan kita pelajari hari ini guys, my future dream and future simple tense. Boleh kita baca dulu kali ya? Gimana guys coba? My future dream. My future dreams and future simple tense. And future simple tense. Oke. Good ya. Oke, my itu apa sih artinya my? Nah, milikku gitu ya. Future itu apa guys? Future. Masa depan. Masa depan. Dream. Mimpi atau impian. Very good ya. Jadi kalau diartikan adalah impianku di masa depan atau impian masa depanku. That's it. Oke, kita akan belajar tentang teman-teman pengen jadi apa di masa yang akan datang. Dan kita pelajari pola kalimatnya ya. Namanya pola kalimat tentang kejadian yang akan terjadi di masa depan itu adalah future simple tense. Future itu di masa yang akan datang atau masa depan. Simple itu sederhana. Tense itu pola kalimat. Jadi pola kalimat sederhana untuk kejadian yang akan terjadi di masa depan. That's it. Oke ya, kita belajar satu-satu dan sekali lagi ini tujuan kita. Learn how to talk about future plans, dreams, goals, and predictions using future simple confidently. Learn, mempelajari ya, how to talk, bagaimana cara berbicara about future plans, tentang rencana di masa yang akan datang. Dreams, impian-impian ya, goals, tujuan, and predictions, dan juga prediksi using future simple, menggunakan pola kalimat future simple tense confidently. Oke, saya langsung bawa teman-teman ke pola kalimatnya dulu, nanti biar prakteknya bisa smooth ya, lebih halus gitu guys. Oke, ini ya namanya future simple tense boleh, atau simple future tense sama aja guys. Kalau saya sendiri sering menyebutnya future tense gitu ya. Future itu di masa yang akan datang, tense itu pola kalimat. Nah, ini ya, future simple tense is used to talk about future plans, predictions, promises, future dreams, and goals. Future simple tense digunakan ya untuk membicarakan tentang future plans, rencana di masa yang akan datang, prediksi, promises, janji ya, seperti saya akan menemui kamu besok, janji itu ya. Future dreams, ya impian di masa depan, dan juga goals, dan juga tujuan-tujuan. Nah oke, ini polanya teman-teman, kalimat positif, negatif, interrogatif ya. Kita mulai dari kalimat positif dulu. Kalimat positif itu polanya adalah subject plus will itu artinya akan, plus verb one, V1 itu verb one, kata kerja bentuk pertama, plus objek. Sekali lagi teman-teman, subjek kita sudah pelajari ya. Coba saya pengen tanya dulu ke teman-teman ya, subjek itu di bahasa Inggris ada 7 ya. Oke, apa aja boleh dong disebutkan teman-teman subjek? Ada I, you, they, we see it. Okay. Apa coba sekali lagi dong? I, you, we, they, we see it. are you with there? Are you there? We
She, he. Good ya. I, aku, you, kamu, they, mereka, we, kami atau kita, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, dan it itu apa guys? Benda. Dia benda ya. Dia benda. Dia benda atau dia hewan gitu ya. Good. Nah, kemudian setelah subjek diikuti oleh will artinya akan, kemudian verb one. Setelah will itu kalau verb harus verb one. Nggak boleh verb two, nggak boleh verb three, nggak boleh verb ing ya. Harus verb one. Kemudian diikuti oleh objek. Nah, objek ini conditional ya guys. Boleh ada, boleh enggak gitu. Yang penting ada subjek, will sama verb one-nya. Itu sudah satu kalimat yang benar. Oke, boleh dong kita coba baca contoh di sebelah kanan, guys. Can you? 1, 2, 3. I will become a successful entrepreneur Someday. someday ya, someday. I will become successful entrepreneur someday. Become itu artinya menjadi ya. Kalau diartikan gimana guys ini? Aku akan menjadi pengusaha sukses suatu hari nanti. menjadi pengusaha sukses suatu hari. Nah, that's it. It's about future dreams ya. Ini tentang impian di masa yang akan datang bahwa aku akan menjadi pengusaha sukses ya suatu hari nanti someday. That's it. Successful atau sukses, entrepreneur itu pengusaha. Nah, jadi yang penting di sini yang menopang kalimat ini adalah I subjeknya, will akan tadi ya model namanya, terus verb one-nya I will become, aku akan menjadi. Nah, tapi menjadi apa ya? Ya itu dikasih objeknya ya biar detail atau jelas. I will become a successful entrepreneur someday. I will become football player. I will become traveler. Oke ya, jadi will plus verb one plus objek. Next untuk kalimat negatif guys. Nah kalimat negatif ini tinggal ditambah not aja setelah will. Jadi subjek plus will not. Atau disingkat jadi won't. Won't ya, bukan won't, tapi won't. Subjek will not itu boleh kita bilangnya won't. Oke. Plus verb one plus objek. Won't. Atau kalau teman-teman mau pakai kata will not juga nggak masalah ya, jadi nggak harus disingkat juga. Ini kalau teman-teman mau lebih simpel aja, won't. Boleh kita baca contoh sebelah kanan guys? She will. She will not give up on her dream. Oke, on her future dream. Kalau diartikan gimana guys? Kalau will kan akan, will not tidak akan. Tidak perempuan tidak akan Dia perempuan tidak akan give up, menyerah Untuk untuk impian di masa depannya. Very good. Jadi dia perempuan itu tidak akan menyerah ya untuk mengejar impian di masa depan, mendapatkan impian di masa depan. That's it. Jadi setelah will tinggal ditambah not aja. Dan lagi-lagi diikuti verb one ya, verb 1. Give up itu verb one, bukan giving up tapi give up. Oke, kemudian untuk kalimat tanya ya, polanya gampang guys. Kalimat tanya tuh mirip dengan kalimat positif guys ya. Cuman dibalik aja antara subjek sama will-nya. Nah, kalau positif tadi kan subjek plus will, tapi kalau ini will plus subjek. Ke belakangnya sama aja, verb one plus objek. Jadi kalau di kalimat tanya bukan lagi akan ya, tapi akankah gitu. Akankah. Jangan lupa tanda tanyanya ya, kadang kita suka lupa tanda tanya. Boleh kita baca contohnya guys? Will you work abroad in the future? In the future. Will you work abroad in the future? Oke. Abroad itu di luar negeri ya. Berarti kalau diartikan gimana nih? Kamu bekerja di luar negeri. Akankah kamu bekerja
di luar negeri in the future. Nggak bisa ya dia Di sinyalkan masa- masa depan. Di masa depan. Akankah kamu Akankah kamu bekerja di luar negeri di masa depan? Negeri. Oke. Easy ya guys, mudah kan ya? Easy or not? Oke, coba dong, coba. Saya pengen teman-teman bikin kalimat gini ya. Aku akan pergi, sorry, mereka, dari tadi kan I. Mereka akan pergi ke Bali besok. Itu tuh gimana ya kalimatnya? They will go to Bali. They will They will Go to Bali tomorrow. They will go Bali. to Bali Besok? Tomorrow. Mereka tidak akan pergi ke Bali besok. Bagaimana guys? They They will will not Not tomorrow. Bali tomorrow. They will not go to Bali tomorrow. Tinggal tambah not aja. They will not go to Bali tomorrow. Kalau akankah mereka pergi ke Bali besok? Will they go Will to they Bali tomorrow? Bali tomorrow? Will Okay. Will they go to Bali? tomorrow? Oh, that's it. Okay. Is there any question guys? Mungkin ada pertanyaan teman-teman? Silahkan. If you wanna ask something, you can. Ini namanya future simple tense ya. Pola kalimat untuk kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. That's it. Okay guys. Siti ya, you raise your hand. You wanna ask something? Jadi yang di pola kalimat tanya ini tidak bisa pakai apa namanya kata tanya. Kata tanya. Oh, yang who? Kayak what, how, why. Bisa. Misalnya tadi ada yang kita ini ya, will you work abroad in the future? Nah, akankah kamu kerja di luar negeri di masa yang akan datang? Gitu. Boleh. Kalau kita nambahin kata tanya tapi disesuaikan. Misalnya, mengapa gitu? Mengapa kamu akan kerja di luar negeri di masa yang akan datang? Mengapa tuh apa sih bahasa Inggrisnya guys? Why? 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 Ya sudah, berarti tinggal tambahkan why aja di depannya gitu. Jadinya gimana? Why will you Why will you work abroad in the future? Nah, itu dia. Oke. Atau Oke. misalnya tadi di kalimatannya will they go to Bali tomorrow? Akankah mereka pergi ke Bali besok? Nah, kita tanyanya nggak mungkin pakai when ya. When itu apa guys? When? Kapan? Kan nggak mungkin pakai kapan, soalnya ada tomorrow-nya kan. Jadi kan Jelas dia. sudah jelas, jadi kan nggak mungkin kita nanya terus kita tahu jawabannya sendiri, kan nggak mungkin. Jadi pakai kata tanya yang lain, misalnya bagaimana mereka pergi ke Bali besok, maksudnya naik apa gitu. Bagaimana tuh apa sih guys? How? Ya sudah, taruh di depannya aja. they will Go to Bali tomorrow. Very good. Okay. Jadi bisa Sisi ya, tinggal Okay, thank you. Welcome. Good. Oke, ada lagi guys, silahkan. Good question ya from Sisi. No? Clear? Clear. Good ya. Dan sekarang setelah kita belajar pola kalimat akan ya, nah ini adalah time signal atau keterangan waktunya ya. Kalau di masa yang akan datang ya berhubungan dengan kata-kata ini ya. Yang pertama ada besok. Besok tuh bacanya apa sih, Dina? Tomorrow ya. Tomorrow, besok. Oke. Nah, kemudian minggu depan itu next Week. Minggu depan. ya. Week itu satu minggu gitu ya. Next week, minggu depan. Kalau bulan depan next Month. next month ya. Next month. Oke. Kalau tahun depan, tahun itu year. Berarti next year. Oke. Kalau Jumat depan gitu gimana ya? Jumat depan. Next Friday. Friday. Next
Friday, gitu ya. Next Friday. Friday. Very good. Friday. Oke, next. Kemudian ada suatu hari nanti ya. Suatu hari nanti itu Sunday. someday. Suatu hari nanti. Someday. Kemudian ke sebelah kanan ada soon. Gimana guys? Soon. Soon. Soon itu segera. Segera. Oke. Aku akan menemuimu segera gitu gimana guys bahasa Inggris? I will meet you soon. I will meet Meet I you will- soon. I will meet you soon. I will. Aku akan menemui. Will meet itu menemui ya, bertemu. Will meet you soon segera. Meet you soon. Good. The next ada later. Ini guys later. Later. Atau boleh dibaca later. Ya. Later. Later itu nanti ya. Nanti. Sampai jumpa nanti. See you You later. later. That's good. Kemudian di masa depan yaitu in the future. Kalau suatu hari it's one Day. day. It's not die, bukan die, tapi day. One day. One day. Oke. Karena kalau die artinya mati ya. Die. That's it. One day. Next, nah ini ya ada ini catatan One day 10 service years satu hari. from now. Can you guys? 10 10 years. 10 years from now. From now. Oke, artinya 10 years 10 tahun from now. Dari sekarang. From no. kalau 3 bulan dari sekarang, it's 3 years from now. bulan kan month. Nah, berarti 3 months. Months From now. 10 minggu dari sekarang. How to say it? 10 And week from now. Nah, 10 weeks 10 from week from now. weeks ya. Okay, 10 weeks ya from now. Oke. Question, ada pertanyaan nggak teman-teman? Please, ini time signal ya, terangan waktunya. Selain pakai tomorrow, pakai kata next ya, next week, next month, next Sunday, next weekend, next bla bla bla. Oke, clear guys atau sudah jelas semuanya? Clear enough? Iya. Oke. Nah, saya sering nanya ke teman-teman gini, clear enough, nah, artinya cukup jelas. Gitu. Jelas. Enough itu cukup ya, clear itu jelas. Cukup jelas, clear enough. Oke, dan kalau sudah cukup jelas, ya sekarang kita ke bagian selanjutnya. Ini adalah vocabularies atau kosakata. It's about professions ya. Karena tujuan kita hari ini teman-teman apa ya menjelaskan tentang apa keinginan atau rencana teman-teman, target teman-teman yang akan diraih gitu ya di masa yang akan datang. Itu berhubungan dengan professions ya. Dan kalau kita bilang tentang profession seperti ini guys, ini semua adalah kata benda ya. Profesi itu kata benda. Jadi semua yang ada di sini adalah kata benda. Oke, boleh dong coba kita baca sama-sama ya. The first ada athlete. Jadi guys, athlete. 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 Nah, coba sekali lagi dong, athlete. Athlete. Very good. Athlete itu atlet ya atau olahragawan. Next, nah ini tulisannya architect, tapi bacanya pakai K, jadi architect. Can you guys? Architect. Pakai K, pakai K. Architect. Architect itu arsitek ya, pakai K ya, architect. Next, ini bacanya gimana nih? Easy ya, mudah nih. It's chef ya, chef. Nah, chef. Oke. Oke ya, chef. Next, ini mudah nih ya. It's teacher. Guru ya, teacher. Oke, next. Nah, ini bacanya lecturer.
Lecturer. Lecturer gitu. Lecturer. 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 Lecturer itu dosen ya. Oke. The next freelancer. Ini Freelancer. 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 Freelancer itu pekerja lepas ya, maksudnya nggak terikat di mana-mana gitu ya, freelancer. Next, manager. Can you? Manager. 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 Oke, manager is manager Kan ya. aja. Yes. Dan selanjutnya ya, nah biasanya kita bilangnya aktor gitu ya, kadang-kadang ya, tapi dalam bahasa Inggris tuh dibaca ya, jadi bukan aktor tapi actor. Gimana ya coba? Actor. Nah, satu lagi ada actress. Actor itu aktor, actress itu aktor. Actress. Good. The next ada banker. Banker. Bank itu kan bank, banker berarti orangnya ya yang kerja di bank atau pegawai bank. Next, ini mudah ya, it's Dancer. dancer. Good. Next gimana nih teman-teman? Designer. Oke, G-nya nggak usah dibaca G-nya. Jadi bukan design, tapi designer. Nah, jadi G-nya nggak usah dibaca ya, designer. Good. Kita ke sebelah kanan ada soldier. Jadi D jadi kayak dibaca J gitu. Soldier. Soldier itu tentara. That's it. Soldier. The next one ada content creator. Konten itu konten ya, creator itu ya kreator, pembuat itu. Oke, creator ya. The next entrepreneur. Can you? Entrepreneur. Oke. Ada huruf U tapi U-nya nggak usah dibaca ya. Jadi anggap aja nggak ada entrepreneur gitu aja. Entrepreneur. Jadi di bahasa Inggris tuh ada beberapa kata guys yang hurufnya tidak dibaca. Itu namanya silent letter ya. Oke. Huruf yang tidak dibaca. Dan ini nggak ada cara lain ya. Satu-satunya kita harus banyak mendengar, harus banyak menghafal ya. Seperti tadi designer, itu G-nya nggak dibaca. Dengan kita banyak praktek, akhirnya nanti terbiasa. Begitu juga entrepreneur ya. Next, engineer. Can you? Double E ya, jadi engineer. Nah, engineer itu insinyur, bisa ahli mesin juga bisa. Jadi artinya bisa lebih dari satu ya. Next ada lawyer. Lawyer is Next ada musician. Miu bacanya Miu ya. Musician. Very good. Musisi ya, musician. The next ada journalist. Jurnalis tuh ya jurnalis ya. Jurnalis. Next ada sailor. What is sailor? It's pelaut ya. Sail itu kan berlayar ya. Sailor berarti orangnya itu yang berlayar, itu pelaut. Next ada artist. Okay. Art itu seni, artist berarti seniman. The next one ada online shop owner. Online shop owner artinya pemilik toko online. Very good. Owner itu pemilik ya. Online shop ya toko owner.
Dan yang terakhir ya ada digital marketer. Can you? Digital marketing. Marketer. Oke, digital marketer. Pemasar digital. Bagian yang promosi ya, pemasaran. Oke, question guys. Ada pertanyaan teman-teman? Please. No? Oke, clear ya? Good. Oh ya, silahkan Bro Salvian, you raise your hand. You wanna ask something? Kalau engineering itu kan pakai ini doang, maksudnya tambah ini engineering. Engineering, ya, engineering, ya di mesin gitu ya Bro, permesinan gitu. Sebenarnya untuk profesi itu akhirannya bukan ing, tapi kalau ditambahkan ing bisa jadi kata kerja, artinya permesin apa ya? Bekerja dengan mesin gitu ya, di mesin, atau bisa juga diartikan sedang gitu Bro. Tapi sebenarnya kalau profesi akhirannya ya ER seperti ini, engineer. That's it. Gitu Bro. So, itu sama kayak kita bilang teacher terus jadi teaching gitu ya. Teacher itu guru, teaching itu aktivitas mengajarnya atau sedang mengajar. Gitu Bro, soalnya. Oke. Dancer jadi dancing, lecturer, lecturing gitu ya. Baik gitu. Oke, good. Alright, dan untuk profesi ya teman-teman, kalau teman-teman perhatikan di sini ada yang akhirnya ER, ada yang OR, ada yang IST ya, ada yang tidak ketiganya. Nah ya, nggak ada cara lain guys, hafalan. Dengan cara banyak membaca, banyak mendengar, dan banyak menulis, kemudian dilafalkan terus-menerus. Like that. Oke, dan sekarang ya praktek teman-teman. Choose your future dream. Choose, pilihlah ya, your future dream. Your kan punyamu ya, future dream, impian di masa depan gitu. Jadi pilihlah impian di masa depanmu. Kemudian silakan ya jawab 3 pertanyaan ini. Why do you want it? Why do you want it? Mengapa kamu menginginkan itu, menginginkan impian itu gitu. And then how will you achieve it? How, bagaimana, will you achieve? Achieve itu mencapai, meraih ya. Bagaimana kamu meraihnya? It itu ya impian tadi ya. Bagaimana kamu meraih impian itu? And then when will you start? Kapan kamu akan memulainya? When will you start? Memulai untuk meraihnya itu kapan? Apakah ya mulai dari hari ini atau dari sudah lampau atau kapan? Atau baru minggu depan mau dimulai, please. Nah ini contohnya ya. I want to become a content creator because I like making videos. Aku ingin menjadi, mungkin saya buat seperti ini ya guys, nanti saya kasih tanda, teman-teman bisa diganti aja. I want to become a content creator. Aku ingin menjadi seorang content creator ya. Because, karena I like making videos. Karena aku suka membuat video. Nah, nanti silakan diganti ya. So you need to change like that one. Kemudian I'll try to start creating simple daily activity videos I usually do. Biggest one. Oke, I'll try. Nah, I'll itu I will ya guys, tapi disingkat aja jadi I'll. Boleh seperti ini ya. I'll try. Kan sebenarnya I will try gitu. Dibuat lebih simpel aja. I'll try to start creating simple daily activities videos I usually do. Aku akan mencoba untuk memulai membuat simple daily activity videos, video-video sederhana tentang aktivitasku sehari-hari ya. I usually do, yang biasa aku lakukan. Then kemudian kapan kan tadi terakhir, kapan kamu akan mencobanya? Then I will practice every day. Dan aku akan mencoba setiap hari. Berarti ya mulai saat-saat ini ya, aku akan mencoba setiap hari. Oke, nanti boleh dikasih penutup ya. Thank you. Oke guys,
Boleh dong dipersiapkan semuanya ya. You need to write. Silakan nanti boleh ditulis dulu. Kemudian kalau sudah langsung dipraktekkan. Dipraktekkan di sini ya. So please, come on. And just raise your hand. Silakan diangkat tangannya bagi teman-teman yang sudah siap untuk praktek. Okay, Sisanti is the first one. Okay, hi Sisanti. You wanna ask or you wanna practice? Yeah, hello bro. How Halo, are you? halo. Gimana? Ask, mau tanya Yeah. atau mau praktek? Okay, mau praktek. Oh, And the first I want to say, I'm so sorry yesterday I couldn't join your class Oh because yeah, I okay. even. Oh yeah, okay. Thank you for the information. No problem. Maybe you can watch the video recording ya, Sisanti. Okay. Last night. Last night. Okay, good. Okay, please. Okay, let me practice. Choose your future dream. I have a dream. I want to own a restaurant and a cake shop, especially for Poland, because baking and cooking is my hobbies. Okay, and how will you achieve it? How? How I'm so will sorry. How will you achieve it? Tadi apa ya, bro? Ya, bagaimana kamu meraihnya gitu? Maksudnya kan ingin memiliki itu gimana caranya? Oh yeah. I have already started working on it a few months ago, but I haven't succeeded yet. But I will practice every day. Never give up. Thank you, very good, yeah, from you. Also, you have started, right? Yeah. Okay, congrats, yeah, for your businesses. Okay, thank you, bro. Very good, yeah. You said I want, I will, very nice. Okay, want, ingin, will, akan. Thank you, Sisanti. No correction, I think, yeah. Okay, thank you, bro. All right, the next, bro, Aryo Gali. Hi, bro. Hello, bro. Okay, long time no talk, bro. Udah lama nih nggak ke bro Aryo ya. Silakan, bro. Come on, that's your turn. Okay, I will to be a pencaksilat athlete because I will be stronger and more confident, and I train every day. Okay. Thank you. Okay, thank you, bro. I will try every day. Okay. Try every day. Very good ya. Pencaksilat, okay, good. Pencaksilat is the name ya. Itu kan memang namanya guys. Jadi kita boleh bilangnya pencaksilat atlet itu nggak masalah. Tapi kalau secara general, secara umum kita bilang bela diri. Bela diri itu martial art. Nah, martial art atlet itu boleh. Tapi ya itu tadi kalau Bro Aryo spesifik ya ke pencaksilat ya pencaksilat atlet. Misalnya Muay Thai athlete atau Karate athlete itu boleh. Okay. Thank you, bro. No correction ya, nggak ada yang perlu saya koreksi. Very good from you. The next, let me give it to Sis Najma. Hi, Sis Najma. Are you there? Sorry, still being muted. Masih di mute. Boleh dinyalakan dulu di suaranya. Still being. Bentar ini. Oh ya, oke. Oke, not ready yet? Masih belum? Nah. Oke, Sis Najma ya. Come on, you can start. I wanna become a successful entrepreneur and ASN at the Ministry of Industry because I like trading and working in an office. I'll try to study in the field of international trade. Then I will study seriously every day. Thank you. Thank you, sis. Thank you so much ya. Very good. Tadi pakai kata wanna ya. Boleh ya teman-teman. Want to itu disingkat jadi I wanna gitu.
Nggak masalah guys, itu lebih mudah ya. I wanna itu want to ya. Very good. Tadi ada ASN ya, Sis Najma. ASN atau PNS. Nah, itu biasa disebut civil servant. Civil servant ya. Nah, itu ASN atau PNS. That's it. Okay, that's good ya. Thank you, Sis Najma. Very nice from you. Okay, and sorry. The next one ya. Ada Sis Elisa. Hi, Sis Elisa. Are you there? Yes, I'm here. Okay, ready? Ready. Please, you can start. I want to become a pharmacist because I want to help people get the right medicine. I will study hard as a university student to achieve my dream. In the future, I want to work in the pharmaceutical and skincare industry in Melbourne, Australia. Thank you. Thank you so much. Yeah, I hope all the best for you. Wish you all the best like that one. Okay. Sis Elisa, tadi ada kata pharmacist ya. Oke, sudah benar. Ini untuk tambahan kosakata aja buat teman-teman ya. Kalau pharmacist itu berarti apoteker ya. Apoteker, that's it. Okay, thank you Sis Elisa. Thank you so much. The next, let me give it to Sis Kalista. Are you there? Silakan teman-teman yang lain dipersiapkan ya. Okay, Sis Kalista, please. That's your turn. I want to become a specialist doctor because I like helping people. I will try to find out about medicine, then I will think about it from now on. Thank you. Okay, you're welcome. Very good ya. Okay, that's nice. Sedikit koreksian untuk spesialis dokter ya. Nah, itu kembali harusnya dokter spesialis like that one. Jadi dokternya di depan, spesialisnya di belakang. Okay, thank you Sis Kalista. Thank you so much. The last ya, kita ketemuan kita yang nama Zoom-nya Jeffy. Hi, hello, good morning. Hello bro, good morning. Hello, Sis Jeffy ya, that's your name? Yes, I'm girl. Okay, Sis Jeffy, this is your turn, so you can start. Okay, my future dream is growing all together with my husband in obedience and kindness and become proud parents to our successful children. That's it. All right. Okay, so now we're just focusing on family and growing your children, ya, Sis Jeffy? Yeah, become successful children or kids. Okay. Yeah. Okay. Good luck. Why? I want it because my husband is my other half, and my kids is everything to me. It's all bro. Okay, thank you. That's nice. How many kids do you have, Sis Jeffy, so far? I have 3 kids. 3 kids, yeah. Okay. Yeah. Okay. Good luck, for you. Yes, I will achieve it by being loyal, caring each other's heart, and always pray to God to protect our love. Wow, that's very touching, very amazing. Yeah. Thank you, Sis Jeffy. Thank you so much. Nice You're English that you welcome. have. Okay, My good. pleasure. Okay, that's nice So like this one, guys. Practice it with your friends, guys. Sekarang semuanya biar praktek ya. It's big class. It's like usual, divided into some rooms. Saya bagi ke beberapa rooms. Dan nanti setelah teman-teman praktek ya, boleh dong ada beberapa pertanyaan ini ditanyakan juga ke teman di satu roomnya ya. Jadi biar tidak selesai praktek langsung diam-diaman gitu. No ya. Interview your partner about their future dreams and goals. Boleh dong ditanyakan ya kepada teman kita di satu room
tentang their future dreams and goals. Impian di masa depannya dan tujuan di masa depannya. Dengan kalimat tanya ini ya, what is your dream job? Apa pekerjaan impianmu? Oke, nanti, sorry, mungkin saya di sini ya. Nanti my dream job is, pekerjaan impianku adalah misalnya a teacher atau a doctor atau an athlete atau apa. Then why do you want that job? Mengapa kamu ingin pekerjaan itu? Because the job is cool. I can get much money from the job. That's my passion. Atau apa gitu ya. Jadi silakan teman-teman sesuaikan. Jadi sebenarnya tadi sudah dipraktekkan, tapi ini lebih ke tanya jawab gitu ya. Jadi biar teman-teman bisa bertanya juga, terbiasa bertanya, terbiasa menjawab. Next, how will you achieve your dream? When will you start working on it? Where do you want to live in the future? I think untuk yang ini sama yang ini sudah ya dijelaskan sebelumnya tadi, pertanyaannya sama. Jadi langsung pertanyaan ini. Where do you want to live in the future? Di mana kamu ingin tinggal di masa depanmu? I want to live in, boleh misalnya suatu apa ya, kota atau negara juga boleh guys ya. Misalnya I want to live in Japan gitu ya. Because aku ingin tinggal di Jepang karena it's so clean, it's discipline ya. The people are friendly and bla bla bla. Atau nama kota aja, I want to live in Cikara, I want to live in Palembang, I want to live in bla bla bla. Oke ya, so please guys, you need to do it. Silakan dipraktekkan dulu yang bagian tadi, kemudian kalau sudah question and answer ya, saling tanya jawab. Okay, you have time around 15 minutes maximum. So are you ready guys to be divided into some rooms? Yes. Ready. Ready. So, again ya, if you don't mind, please open your cam. Bagi teman-teman yang bisa on cam ya, biar teman-teman yang lain tahu kalau teman-teman ada di sana. Oke, click joining, have a nice practicing, and see you guys. Good luck to all of you. Halo. Halo. Good morning, everyone. Good morning. Ini ngapain ini?
Apa? Kalian tadi suruh ngapain? Gila, suruh ngapain? Suruh ngapain tadi? Butuh apa ya? Ya, hidup. Nah, katanya rusak itu kebakar. Ada deh. Apa ya? Api. Teksnya nih. Mas. Aduh. Teman ke 11 nonton. Hello everyone. Why do you want it? Wih, nggak ada yang jawab, wih. Why do you want it? Why do you want it? How will you active it? What gitu? When will you start? Ya ada berhenti. I want to become a data entry clicker because I like data and I have already started learn data
and 3 with my mentor. Thank you so much for attention. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Recording in How progress. about your breakout room, guys? Was it good or bad breakout room for today's breakout room? That's good. That's good, bro. Very good. Good. And the time, was it enough, guys? Enough. Enough. Alhamdulillah, that's good. Yeah. All right. I'm happy if you say the time is enough. Yeah, because you have finished. Yeah, means you have finished your practicing. Okay, thank you everybody. Yeah, again for all of you, it's about simple future tense, or we can say it future simple tense. Everybody, hari ini kita belajar tentang future ya, untuk kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kalau kita pakai verb one aja, berarti kejadian itu berulang-ulang ya, atau rutinitas gitu guys, dan juga fakta saat-saat ini. Tapi kalau ada kata will itu apa guys? What is will? It's akan. Nah, kalau ada will diikuti oleh kata kerja bentuk pertama, berarti itu kejadian di masa yang akan datang. Like that. Okay, that's it guys. Any question from you, all of you? No? No, Oke, nothing. kalau nggak ada, nah saya mau tanya ke teman-teman ya, arti dari past itu apa sih guys? Past tulisannya seperti ini guys, di chat box ya, past. Masa lalu. Nah, masa Kemarin.
Oke, masa Lampau. lampau. Pas tadi. Nah, iya benar yang jawab kemarin tadi benar ya, itu semua masa lampau dan itu akan kita pelajari di pertemuan besok. Jadi hari ini kita belajar tentang kejadian yang akan terjadi, tapi kalau besok kita akan belajar tentang kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Namanya adalah past tense ya. Besok kita belajar secara detail teman-teman. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama. Thank you bro. Thank you sis. Okay, bro. Thank you so much. Have a nice day guys. Bye-bye. Yes, you're welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for sharing. See you guys. Love you guys. Thank you. Love you. Tengah dikit boleh nggak bro? Bye bye. Bye. Bye everyone. Assalamualaikum. Assalamualaikum.